आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव न्यूज स्वागत भी रही है न्यूज अपडेट 1966 जहाँ आप पाइपे चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी न्यूज आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा तापर आपको कह रखा चाहिए जे जो मैंने भी प्रिपेरेसन होती फॉर टीजीटी ओडिया एंड टीजीटी आर्ट्स एसएसबी टीजीटी तो डेरी अच्छी फिर भी आपन प्रिपेरेसन एवं स्टार्ट करेंगे जब आपंकर प्रिलिम होनी कि मेन होनी अदरवाइज एलटीआर जो होती करना एवं स्टार्ट करूँ। तो नेक्स्ट आम देखा अपडेट स्पेशल ओटेट रिगार्डिंग पेपर 1 पेपर 2 बर्तमान बातिल होती आज आप जानते 27 जो एग्जाम थिला एवं सबू आपणकर क्वेश्चन जिते सारा सुपरिटेडेंट सेंट्रल सुपरिटेडेंट थे सब क्वेश्चन फेरे आने चिठी होती हेड ऑफिस 21 तारीख सुधा फेरे आने चिठी होती देखिपारे। तो आम कहीपर जे यही नेग्लिजेंसी जोटा आपणकर आपणकर माने जो भूलटा आपणकर बीएससी द्वारा करायाउछि बारंबार प्रति ओटीटी प्रति ओस्टेट रे आपन देखुछन भूल होउछि एवं नाली आखि बेबे से माने देखै दउछन आपन को जे जदि मिछर वायरल करिवो कार्यानुष्ठान नबो ठीक अछि मिछ क्वेश्चन पैनिक क्रिएट कर जो कि बहुत समय सब जिनस आसपानी सामना को एवं जहाँ हो आपनकर धन्यवाद वर्तमान विरोधी सक्रिय अच्छा एंड मीडिया सक्रिय अच्छी यह रहा दरकार सब आशायी मानकर स्वार्थ हो शिक्षक मान स्वार्थ हो देखो जी चोर से स्वार्थ आज्ञा ना रही से माने भारी मन दुख करुवे गाड़ी दौथे मत भी पेपर जी छापी ताकू भी तेणु तांकू छाड़देला जो माने आमर मैक्सिमम जो मैंने जेन्युइन एस्पिरेंट अच्छा शिक्षक अच्छा से निश्चित भाव में कहबी जे ये जिनस जहाँ होची बहुत भूल जिनस एक तो निज परीक्षा निज सेंटर रे पड़ूनी निज जिले जो जिलार शिक्षक से जिले से परीक्षा दे था पड़ूनी से भिन्न जिले में पड़ू जेहेतु करेस्पंडेंस आड्रेस आपण अनुसार पकड़ा कथा से जिन होनी तो जो कि आज तर देखा नवरंगपुर शिक्षक मैंने आसुच्च कटक जगतसिंहपुर से माने तांकर जो 1000 टंका जावा आसवा रहा खाइबा भड़ा आपणकर जावा 1000 आसवा 1000 रहा पुणी खाइबा ये सब जिन दब किए बीएससी दब तो जदि आम कहे बीजेडी जहाँ दाबी कर सठिक दाबी कर प्रश्नपत्र प्रकट अभियोग ओटीटी परीक्षा स्थगित होती आपणकर एसएमई कहूँ वैषयिक त्रुटि एवं बीजेडी को संपूर्ण विफल सबू क्षेत्र में विफल कौन करुँच आपण ओके आक्शन कहीं ना एबे गोटे जिन कहबी निहारंजन महांती कहीं आज की 15-20 वर्ष है बस बीएससी रे कहीं आपणकर प्रशासनिक क्षेत्र में बदली कर वर्तमान यही ओटीटी बातिल को लेकिन आप ओटीटी क्वेश्चन वायरल को लेकिन एसएमई बा गणशिक्षा मंत्री क्या उत्तरदायी करेंगे कि कौन सी ओएस ऑप्शन को सस्पेंड करेंगे कि साहस ना आज्ञा से जिनस होनी बोली जिनस माने बढ़ी चलती जब थे हुआ आम सचेतन हो जाते ओके मुख्यमंत्री बड़ घोषणा छात्री सुरक्षा निरापत्ता शक्तिश्री कार्यक्रम आरंभ कराई बहुत सारा जिनस अच्छी शक्तिश्री आप डिटेल गोटे सेपरेट वीडियो मध्यम कले जानीपारे। नेक्स्ट होती देखिए प्रमोशन लगी धराधरी कले चलो ना ऑफिसर को चेतावनी दिखाई एवं ता सहित 8म 10म श्रेणी छात्री गर्भवती ये जिनस कहीं कंटिन्यू चलती मयूरभंज बांगीपोशी कंधमाल बहुत सारा अंचल कह विशेषकर आपणकर आदिवासी स्कूल मानक कहीं पिला मानक आम सचेतन कहीं करें सेक्स एजुकेशन कहीं इनक्लूड होनी आम करिकुलम रे कौन एत खराब जिनसटा आम पिला माने गोटे जिनस बॉडी पार्ट लाइफ चर्या ये सब जिन अवेयर करवा ये शिक्षक मैंने भी किसी विरोध कर माने कहीं विरोध कर जानी शिक्षक मैंने विरोध कर पढ़ेबू केमती माने एटी दांत ने फिड़े कि गोटे किशोरी अच्छी आपणकर विषय से जिन स्कूल स्किप कर दौरान पढ़ो ना दांत ने फिड़े हो शिक्षयित्री शिक्षक मैंने बोले कौन चलती आम पिला जनइबानी आम पिला सहित मिसबानी पिला कौन जाना ना आपड़ जाना पिला सब जानते आज्ञा किंतु आपण को से तथ्य को सठिक दिगदर्शन करार अच्छी जहाँफल कि पिला माने अवेयर हे स्कूल लेवल जिनस घटनी
ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାपिକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କର, ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଗଲେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଇସିଏସ୍ଇ ଗଠନ ନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଚାଉଳରେ ପୋକ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅନିୟମିତତା, ସମୟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁନି, ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ, ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଆଇସିଡିଏସ୍ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଗଡ୍ ଭଗବାନ ଭରସା, କାହିଁକିନା ଆଇସିଡିଏସ୍ 23 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇସି ବୋର୍ଡ଼ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଦିଗରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କାମ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରେ ବି ଧରି ହେବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ 115ଟି ପ୍ଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏଇଠି ପରେ ଧରି ହେଇଥାନ୍ତା, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ବି ଧରି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 15 ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ହେଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ କେହି ୟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, କେଭି ସିଂହଦେଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ପରିସରରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଚିଠି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ରହିଛି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆର TCS ହିଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେହେତୁ କନଫର୍ମ ନଥିଲି, ଆଜି ଦିନମାନ କନଫର୍ମ ହେଲି। ସେଣ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ TCSର ମାନେ ସେଣ୍ଟର କିଛି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏନି। ବାକି ଆପଣ କହିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଣ୍ଟର, ଲୋକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କିଛି ହେଇଛି, ହଁ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ 3 ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଛି TCS, ବା TCS ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛି ଆର୍ଆଇର। ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ CCTV ନଜରରେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିବ, ଚୋର ଗଲା ପରେ ଚେତା ପଶେ, ଓକେ। କେବଳ ଫକୀରମୋହନ କାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ NHRC, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ GM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ, ଚାଞ୍ଚକତା କରି ଚାକିରି ହାତେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। JMU ଆପଣଙ୍କର ICCର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏ ନେଇ ବସିଛି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।